السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، تلاميذ السنة الثالثة إعدادي. اليوم إن شاء الله غنشوفوا les temps du récit. Souvent dans les romans et les narrations au passé, on utilise ou bien on emploie l'imparfait et le passé simple qui sont les temps du récit. يعني دائما في les romans في الروايات والقصص كنحاولوا نستعملوا l'imparfait et le passé simple. Les valeurs de l'imparfait. Donc l'imparfait, c'est un temps qui exprime une action qui n'est pas encore achevée dans le passé. يعني كعبر لي على واحد الحدث وقع في الماضي ولم ينتهي. Par exemple, lorsque je dis je mangeais mon repas. Je mangeais mon repas. يعني كنت آكل يعني الأكل تاعي أو الوجبة تاعي. هاد فعل الأكل اتخذ واحد أو اخذ واحد المدة طويلة نسبيا. ماشي بحال قلت le père entra à la maison. إلا قلت le père entra à la maison, le verbe entrer فعل الدخول وقع في واحد الزمن محدد وبسرعة. هذا هو الفرق بين l'imparfait et le passé simple. Donc l'imparfait, donc on utilise l'imparfait pour les valeurs de l'imparfait. نشوفوا les valeurs de l'imparfait. On utilise l'imparfait pour exprimer يا إما باش نعبروا على une action inachevée. يعني واحد الحدث وقع في الماضي ولم ينتهي بعد. Par exemple, il pleuvait depuis hier. يعني منذ البارح كان المطر يهطل منذ البارحة. يعني فعل هطول المطر ما زال مستمرا في الماضي. كان يهطل يعني ما زال مستمرا هطول المطر. On utilise l'imparfait pour exprimer une action qui dure. يعني واحد الحدث كياخذ واحد الزمن طويل نسبيا يمتد في الزمن. Par exemple, Samir mangeait son repas. يعني فعل الأكل كياخذ واحد المدة طويلة نسبيا. هذاك الشيء علاش استعملنا l'imparfait. Ou bien pour exprimer des actions simultanées. يعني أحداث وقعت في نفس الوقت. Par exemple, pendant que ma mère préparait le déjeuner, je regardais la télé. يعني في الوقت اللي كانت فيه الأم ديالي كتحضر الغداء كنت أشاهد التلفاز. Le verbe préparer et le verbe regarder, ils sont conjugués ici à l'imparfait. لأنهم وقعوا في نفس الوقت. Pour la description, on utilise l'imparfait ici pour la description. Description يعني في الوصف. ممكن نستعملوه حتى في الوصف. Exemple, Amina portait une jolie robe. يعني أمينة كانت تلبس فستانا جميلا. Le verbe porter ici il est conjugué à l'imparfait. Ou bien pour exprimer l'habitude ou répétition. يعني الاستمرار أو العادة. Exemple, chaque vendredi j'allais à la mosquée. يعني كل يوم جمعة كنت أذهب إلى المسجد. هنايا شاك كتدل على l'habitude. أو نستعملوه في la condition في الشرط. Par exemple, si j'étais riche, je visiterais Paris. يعني لو كنت غنيا كنت سأزور باريس. يعني le verbe être il est conjugué à l'imparfait pour exprimer la condition. يعني باش نعبر على الشرط. نشوفوا la formation de l'imparfait. كيفاش كنصرفوا l'imparfait. Donc tous les verbes ont les mêmes terminaisons de l'imparfait sans exception. جميع الأفعال عندهم نفس la terminaison. Que ce soit du premier groupe, du deuxième groupe ou bien du troisième groupe. شنو هما les terminaisons؟ هما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, le verbe chanter et sentir. إلا بغيت نصرفو في l'imparfait غادي نقول je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Pour le verbe sentir, je sentais, tu sentais, il ou elle sentait, nous sentions, vous sentiez, il sentait. نشوفوا d'abord le passé simple, les valeurs du passé simple. Donc le passé simple peut exprimer un fait passé rapide, يعني في واحد الحدث اللي وقع بسرعة qui s'est produit à un moment précis, وقع في واحد الزمن محدد, et qui est complètement achevé, يعني وانتهى, يعني وقع في الماضي وانتهى.
Le passé simple est utilisé essentiellement à l'écrit. ردوا معايا البال الباسي سامبل راه كنستعملوه غير في l'écrit ماشي بحال الباسي composé ou bien l'imparfait. C'est un temps du récit. Il montre des faits qui se suivent et qui ne durent pas. يعني كيعبر على واحد الأحداث متتابعة وما كتستمرش في الزمن. On utilise le passé simple pour exprimer soit une action brève ou courte, يعني واحد الحدث قصير. Par exemple, la bande attaqua la victime, يعني العصابة هاجمت الضحية. الهجوم على الضحية كان في واحد الوقت محدد وقصير. هذاك الشيء استعملنا le verbe attaquer au passé simple. Ou bien des actions successives, يعني أحداث متتابعة. Par exemple, la fille arrosa les fleurs, rangea la table et monta à sa chambre. يعني البنت سقات الأزهار، جمعت لا طابل وطلعت لا شومبر ديالها. Ou bien pour exprimer une action soudaine. Soudaine يعني مفاجئة، حدث مفاجئ. Par exemple, soudain, la fille vit une immense silhouette dans sa chambre. يعني فجأة البنت رأت واحد الجسم يعني عظيم أو ضخم في الغرفة ديالها. Donc le verbe voir ici il est conjugué au passé simple. وشنو اللي خلانا نكونجيغيو في le passé simple هو l'expression soudain. soudain كتدل على الحدث المفاجئ. Ou bien pour exprimer une action achevée يعني واحد الحدث انتهى في الماضي. Par exemple, il termina l'appel. شوفوا la formation du passé simple كيفاش كنصرفوا الفعل في le passé simple. Pour les verbes du premier groupe plus le verbe aller, les terminaisons sont AI, AS, A, AMES, ATES, E accent RENT. Exemple, le verbe marcher au passé simple. غادي نقول pour le verbe marcher, je marchais, tu marchas, il marcha, nous marchâmes, vous marchâtes, ils marchèrent. Pour les verbes du deuxième groupe, عندهم les terminaisons IS, IS, IT, IM, ES, ITES, IRENT. Exemple, le verbe finir au passé simple, غادي نقول je finis, tu finis, il ou elle finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. نشوفوا les verbes du troisième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, il y a trois possibilités. ثلاث الإمكانيات اللي كاينين. Les terminaisons IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT ou là les terminaisons US, US, UT, UMES, UTES, URENT ou bien les terminaisons INS, INS, INT, INMES, INTES, INRENT. Par exemple, le verbe prendre, je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Pour le verbe venir, je dis je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Et le verbe vivre, غنقول je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. بهذا أعزائي التلاميذ غنكونوا سالينا الدرس ديال لي طون دو ريسي اللي هما الباسي سامبل إلى امبارفي. وإلى لقاء آخر بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.